तो सांग मैंने हाय आज नुआ ब्लॉग को चलतु देखिया मो मामा आ बाबा कौन कर घरे कौन करुच मामा मुंड बिंदुची हाँ मुंड बिंदुची पूरा ये गेला तर नवरत्न तेल मरा होची वर्तमान को तेल देखला नवरत्न तेल ए नवरत्न तेल अब ठंडा ठंडा कूल कूल आ बढ़िया ठंडा लागला ना उठे तम तम नवरत्न तेल मला जत्र बा मुंडडा भाऊजी तो बीपी तो चेक करले किछ नाही आम्ही आज मेडिकल आजी मामा नाही ब्लड प्रेशर चेक केला नॉर्मल अछि आ सब टेस्ट ला ब्लड मामा लाइती की कितके देखा 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 एतिकी देला दो जन जा ब्लड टेस्ट भाई सीरीज रे एति देला एरा सब टेस्ट हबो सब विभिन्न बार टेस्ट दिया जायछि हैला से टेस्ट रे कोन रिजल्ट संध्या बेला भारियो अरे आसा ये कोन चली छी या स्कूल प्रोजेक्ट कार मो तू स्कूल पाठ बोल मालत ना को मो पुत्र नेकी जाई संध्या बेला कांदी के गडिला मामा मोर वाटर कलर नाही आने मैम कहछन प्रोजेक्ट हबला मु को देई देली मला सब करछि करू आ मा करूछि बोले ए कलर आधा पछा घोरी पकेला किंतु किछि कहले वाटर नाही प्रोजेक्ट हबो जने ध्यान सब देखा जिवो माने ये अरे वाह तो बढ़िया कलर करछो झक्का सही पूरा ऊपर मरे ना बस बस ठीक अछि स्टार्ट करले मामा खबड़ खबड़ बस 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 कौन कहूछ कलरटा केमते हेछि क बाबा तो ग्लू ये अछि आने ए जो सिद्र अच्छा बड़े सीरा सीरा चलाई देरी भलो हियो सीरा सब सीरा हेन देखा जा दरकार ना बुझ पाछ मनुष्य रे एटा तंग प्रोजेक्ट कोन पाहिछि बाबा कोन प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट हेछि ईवीएस रे कुछि हमहु कहि जदी तमे लीप रो वैन रे को पशु पक्षी गणपति तमे जहा बने एटा राती रे संगे संगे ब्लिंकेट रो आइली ऑर्डर करके आ कोन करबी वर्षा तो होउची घर बाहर होनी मु कहल तू कहि दो मैडम को वर्षा होउची बाबा लाई परिबे ना आनि परिबे बाबा जाइछन ओदा हेके आसीबे ना एका जी गोटे नथिला हमर पुरो जो वाटर कलरटा सैंपल मबा हम इंस्टा मैडम इंस्टा मैडम देखिले रेडी गोटे आशांकर कोन कार्यक्रम चलछि कोन प्रोग्राम चलछि कोन आज खाइबनी राती कोन कोन ये अट्टा चकड़िलो ये कोन हबो प्रोग्राम कोन हबार अछि आज आलू पराठा प्रोग्राम आलू पराठा अरे हेई सेदिन कोन आलू पराठा हम करतले कोन नथले आज करके देखे दबा चलो आम एवं जेहेतु आलू पराठा तो से आम कौन करवा ये जो गुलाटी को आम जमी मंडार ठुंगा करुचे से टाइप आम एमती करदे तापर से आम कौन करवा आलू किसी देदेबा आलू ये कली टिके मारदेली अट्टा कहीं आम जो माने करवा पराठाटा से कौन हम ना से फाटबनी प्लस ता भितर रही बेसी पानी हेल्ले जमी हो जाए सेमती हबनी जमी आम मंडा पिठा खाइबा सेमती तो पूरा दिया है तंदूरी 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 नान नान मसला नान प्रोसेस ऑफ नान एला मसला नान सेमने सब आमडो सिखि दिछनी वन टाइप ऑफ नान बस तंदूरी वाला नान है ये सेका कोटा रेडी एनी बड़ा हवा ये पड़े टिके अट्टा सेपटे अट्टा दिया है तने रोटी भलिया बेला हवा ये तो रोटी जन बेला है सेन बेलिया तो पुअर फरमाइश सबरे तापर ये आउ थरे पुणी राती रे आकर्षण खाऊ बा आलू तो खाइ छ ए जो मसलाटा बनिची आलू मसलाटा कोन केम देछि मो पूरा पु खाइबा साधा सीधा करिछि ताते टिके फुटण पके देछि आउ प्याज रसुन आलू आलू को सिझै देके ताको चकड़ देके आलू चकड़ा हेगला परे मसलाटा केमति हला ना प्याज रसुन ताको सब कोन कले छुकर देली हला ताते कंचा लंका काटी पूरा पके देछि ताते पंच फुटण देकी ताको सब टिके कसले कर देली परिसाइला परे तापर कोन कली ना ए जो आलू टाको लुण पकेकी आलू को गोळी देली ते हल्दी फल्दी सब पके देली से टिके कसे गेला तंती माने आलू रे पानी पडिबनी बुझि परछ आलू रे पानी पडिबनी टोटल पानी पइले से बेली हबनी ओ आलू कोटा खाइबनी को खाइबनी आलू कोटा खाइबा जॉन करछुनी दिहम तो बुढियो जाई के देखियो को डर इति मात्रा जो एमती बंद करी करी कहले दी हाथ रे गोटे हाथ रे तोळा तो चलीबो आलू टिके नदेले अधिक मो पो कहूची कोन आलू नाही जो पटरे म खाइबिनी माने रुटी रो चारि पेटी जांको से भितरे परोटा रे थिबो से खाइबो आलू नथले से जाके खियाबो फेरस तो पळे जो आलू नाही जी हस्ते जो से फेरस न से पतला लेरे जोडी अछि गोटे गोटे जगह रे पतला रे थिबो गोटे गोटे जगह रे मोटरे रे गोटे एपिसोड हे गोटे हे हिसाब टिके पागोडा पूरा कोन हेतला गला आज सकाळ जो पागोडा करथली सिटी टाइट अधिक हेतला आलूटा सॉफ्ट नथिला बुझि परछ सेति लागि हेतला उल्टा 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 दिमु ना रेखा से हेजो संसे तुम हेल्प करे अच्छो और दोना डी उल्टे दिजो बात रे बे तू बड़ा उल्टो छ खाली हाथ तो बांधना हेल्प दिजो
ପରଟା ବା 3 କୋଣିଆ ହୁଏ ଇଏ ବା ଚିନି ପରଟା ନାଇଁ ସେଇଟା ସାଧା ପରଟା 3 କୋଣିଆଟା ଏଇଟା ଆଳୁ ପରଟା ଆଉ ଚିନି ପରଟା ଅଛି। ଆରେ ବାବା ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି ପୁଅ ତାର ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି ଡ୍ରଇଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସବୁ କରୁଛି ସେ ଖାଲି ଟିକେ ଏଇଟା ଡ୍ରଇଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ରେନବୋ ଏଟା କରିଦେଇଛି ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ବା ଅମ୍ବ୍ରେଲା ପୁଣି ପାଣି ହଉଛି ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବଟରଫ୍ଲାଇଟା ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ କଲରଟା କରିଛି ମ୍ୟାଚିଂ କଲରଟା ଫଟୋ ବେଳେ ବନିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି ଆଉ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦଉ କଳା ପଡିଲା ଆଶା ପିଲାଟା କେତେ ଖଟିବ ଖଟି 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 ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯାହା ବଢିଆ ରେସିପି ସବୁ ଆଶା ବନଉଛି ଆମେ ଡାଇଟିଂ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆଉ ରେସିପି ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ତା ରାତିରେ ଖାଇବିନି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କିଏ ଆଣ୍ଠି ଖାଇବେଲି ସେ ଖାଇପାରୁନି ମନ କଷ୍ଟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କିଏ ଆଣିଥିଲି ଖାଉଥିଲି ତମେ ଏମିତି ନଜର ପକେଇଲେ ତ ମୁଁ ଡରିକି ଖାଉନି ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହୁଛି ଆଶା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କିଏ ଡାଇଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଛି ବିମଳ କହିବା ଆମେ ମାନେ ଦହି ଡେଲି ଖାଉଛୁ ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ଇଏ କରି କଣ ସାଲାଡ କରିବି ଆମର ଡାଇଟିସିଆନ ମତେ ବିମଳ ନାହିଁ ହଁ କହିଲେ ଦହି ଚାହା ବି ଖାଇଲେ ଦେହଟା ଭଲ ରହିବ ଦହିଟା ଆମେ ସକାଳ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉନେ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡଟା ସେଇଟା ବେଶୀ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଦେଖିବା ପୁଅ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ରଜାପତି କରିଛି କି କରିନି ହଁ ଦେଖିବା ବୁଲେଇ ଦବା ଦେଖିବା ବା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତି କଲର କମ୍ବିନେସନ ବଢିଆ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କଣ ଶିବ କଟୁରା ଦେଖେଇବ ଆମର ଦେଖେଇଥିଲି ବା ଦେଖେଇଛି ହଁ ଶିବ କଟୁରା ଶିବଟା ଦେଖା ଶିବଟା ଶିବଟା ଦେଖା ଗଣେଶ ବା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଜେଜେଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଜା ଫଟୋ ହେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ହେଇଛି ଦେଖା ଆଉ କଣ ଅଛି ଜଗା କାଳିଆ ହଁ ତାପରେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ତ ଆହୁରି ବଢିଆ ବାଲକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଏ ହନୁମାନ ଜୟ ହନୁମାନ କିଏ ଅଛି ନରସିଂହ ଆଚ୍ଛା ମତେ 40 ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମସ୍ତ ଏତେ ଚିତ୍ର କରୁଛୁ ତୁ ବଢିଆ ଆଉ ଯୋଉ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବଢିଆ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଟା ହେଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇବାରେ ସେମାନେ ଦୟାକରି କରିଥିବା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ଖାଇଦେଲେ କାରଣ ପଛରେ ଖାଇଲେ ବାଣ୍ଟ ବୁଡ଼ିଯିବ ଆଗେ ଖାଇଦେଲା କାଳେ ବାଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ କୁହନ୍ତୁ ମତେ କୋଉ ଡ୍ରଇଂ କରିବାର ଅଛି ଓକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୁରା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ 3 2 1 କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ଟା ଆଚ୍ଛା 3 2 1 ଆଣ ପାଖକୁ ଆଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ନା କଣ ଏଟା କଣଟା ଏଟା ଆମର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଛି ହଁ କଣଟା କୁହନ୍ତୁ ଗୁଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏଇଟା ଅଛି ହଁ ଏଇଟାକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଲେଖ ଆକୁ କଣ କହନ୍ତି ଏଟା କଣଟା ହଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଲୋକର ଘର ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ବକ୍ସ ବକ୍ସ ମୁଁ ଖାଇ ବାଜା ବଜାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ଖାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଳୁ ପରଟା ପୁଅ ତାର ଖାଇଲାଣି ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ଆଶା ଯଦି ପଟେ ଖାଇବ ଖାଇବ ନ ଖାଇବ ନାହିଁ ଆଉ ବିମଳ ପାଇଁ ଦୁଇପଟ ତ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି ଖୁସି ହେଉଛି ପରଟା ଖାଇବ ବୋଲି ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି ମୁଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି।